Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Наворо сар кардем аз молбозори Ҳоҷи Шариф шаҳри Бохтар, собиқ шаҳри Қурғонтеппа. Аз гови сементал сар кардем. Гови зотӣ гусолаш уножинча модай. Гусолаш модай. Сар бега 20 шир. Нархаш 45000. Чочош бародар. Саҳар бега 20 шир дора. Нарх навош 45000 муомила ҳаст. То 38000 бозор дидагӣ бародар. Гови боарияй. Ино дуруғ намегӯяд. Чизе ки ҳаст ҳамроҳи гуфтеста. И яко сементалои гибрид айда, тозаш неё, сементалои гибрид. Қадаш баландай. Обами камтарак светичай, бачишам охир. То 38 тара бозор кадагӣ бародар. О бародаро савдо шудеста гови гусаладори шведӣ қатӣ. Гусалаш нар будааст, пача. Гов беҳад базебай, неки ҳами камтарак сини солаш мумкин ки рафта боша. Ино шохдароз ҳамешавану, бо дандоноша дидан дар кор. Ако нагуфтем дандоноша бушко, не гусалачиша. Нар букача. Беҳад ғавси базеби хушрӯай. Ай худи гов. Бародаро саҳар бега ай 10 литр то 15 литр шир дора мега соҳибош 37000 мега нарша муомила дора. Савдо кардеста харидор 27000 сомонӣ харидор кардеста. Хоб соҳиби гов 35 та бите мега. $27000 ҳози кадестан бародаро. Нархи аниқ. На чочош савзи бори калон дароз. Мана. Тои базеби хушро. Ра букачаш зур буда. Ам букачаш шоло сумшно буда. О бародаро савдои ина 3000 да бромад уже. 3000 сомонӣ кардеста, соҳибаш 35 та мега. Оли бо савдо рафтеста кашокаш. Тамошобинои азизи канали Маъмур Азия. Уноҷини шведи тоза, инора чанд моҳ пеш оварда Ӯзбекистон? 5 моҳ пеш инора Ӯзбекистон овардагия 4 тара якҷоя. Нарх навош 20000 сомонияй муомила дора. И чанд моҳ шид? 7 моҳ шид бародар. Ҳами тақрибан 7 моҳ шидагиай. Хоб якас 16000 сомонӣ кадай. 18000 ҷои пулгириш гуфтай соҳибуш бародаро. Тақрибан 7 моҳ уноҷини швед. Ҳай Ӯзбекистон омадагиай. Инди беғарзаи се таи дига хонада аст. Гап занака 907 57 69 ахирош чанд? Ахирош чанд? 61. Харидоро боша марҳамат 61. Харидоро боша марҳамат 20000 муомилаи хушрӯ дора. То 16 бозор дидагиай. Додагӣ неста 16000. Раку медонстагия медонам ана халтаи синаша тамошо кунед ябор. Айн моли нав маълум аст. Тарифи зиёдатӣ дар кор нест. Бародаро гови гусаладор не фақат мола. Хоб гови на бур бародаро карпати чалиш на чочош. Ширша чанд гуфти ака? 6 литр саҳар бега. Най гусолаш букачай. Гусолаш букача 22000 муомила дора. Яъни ай дуртар бигирем хушрӯ бутова. 22000 муомила.
بازار چیکار نکه؟ 18,500 سومانی بازار کرده است. حاضرش دادگی نیست برادر. برادر سودا شده است گوی گوساله‌دار یوش. یوشی کارپات است برادر. سحر بگه 10 لیتر تا 15 لیتر گفته است. اکو راست دروغ نمیدونم. نه گوساله‌اش بقچه. راد 19,000 سومانی یک کس کداگی ای. حاضر با 19,500 سومانی کرده است. 19,500. برادرم уже 20,000 да буромад. Яъни гова 20,000 карда истанд. Ай 19,5 да буромада, ай 19,5 бо 20 да буромада бародарам. Гови ёшай. Амира ду харидор карда истанд. Ду харидор. Яташ 19,5 кадага, ози яте дигаш 20,000 карда истанд. Бачаи коло. برادر سودا شدگی گوی گوساله‌داری محلی اینجا اپا گرفته 15,000 سومانی گوساله‌اش موده مانا چوچوش اپا شیر چند تا گفت؟ شیر 6 تا سحر بگه 6 تا شیر داشته سودای من گوی سرخ رفته است برادر گوساله‌اش نر گفتی ها گوساله‌اش نر بقچه شیر چند خواهی؟ سحر بگه 6 لیتر 11,800 سومانی خریدار کرده است. انا چوچوش صاحبش برادر 12,000 سومانی صاحبش میگه. و اینجا 200 سوم موندگی ولی سوداش رفته است. باز ممکن که سودا شود. سودا شد. سودا رفته است. سلامت. سودا شد. نشده ولی اما 11,800 200 سوم موندگی با اینجا. برادر سودا شدگی من گو 11,500 سومانی خریدگی گوساله‌اش نر بقچه او سحر بگه 3 تا شیر داشته اینه که 3 لیتر سحر بگه اپا امروز در ترند است. برادران پیشی گوسفندای برادر آمدگی مالای ناحیه جوالین بلخی سابق ناحیه کلخوزآباد گوسفندای برادر براش مایدش هم است کلونش هم است گوسفندا هم هر خیلی یاش پیر میان ساله ارالش نرخ نواش 3,500 سومانی جدا کرده چینده میگیریم دندونش رو ببینین باروش رو میبینین خلاص 3,500 سومانی چینده میگیریم اینا برادر با مولای بخش بود از گوسفندای برادر 3,500 سومانی معامله هست 3,300 3,200 زورش 3,400 هم رفته است باروش هم کلان کلان اینا مایدارش هم هست گوسفندا هم خیلی یوش هم از نه یوشای پیرترش هم هست میان سالش هم هست ارالش خلاص مولای بخش آنه استارشه اونه یکم نشال داری مشکلات نینسی نشود سودا شد برو نرم مودا 3 تا نه دوتاش هر سش نرودن دوتاش 1250 سودا شده دوتاش 1150 هر سش نر بوده است نه سموچای سودا را بالای سودا اومده اینا با برو همش نر بوده است 1000 سومی کلونا چنده 1300 کلوناش نوش 1000 سوم نوش با ارزان تر امیره چند کد بازار کن کلونشا 1150 سومانی کدگه علف فرک شدگه برادر
нарай мода 2000 барои модаи калон калон алафхор эмхор барои бонӣ мешавад 2000 муомила. Бозор чанд ка? Абдаи 1700 бозор кардага. Майдош чанди буда? Майдош чанди? 800. 800 муомила. Нар мода? Харшам нарай, нарай. Харша якиним. Аршнар арша якним кадана? Дута нара хоб 1500 арша яҷоя кадеста. Ваёшам ҳамун нархай. Короче размерош як буда. Я бародаро шкорча. Барақ шкор 2000 сомонӣ муомила. Айшир биромадаги алафрак, эмфрак 1800 сомонӣ бозор када. Озираш додаги нест. Ино чанд яка? 2000 мегу муомила. Ино шам 2000 муомила. Бозор чанд ка? 14,5 1450 сомонӣ кадай бозор. Ино майдатара, камтар нисбат бай. Ино чанди? Чанди буда? Неми ҳамаша бугум ада. Ҳамаша нархи бигина ёша дуним мегумиша. 2,5 2,5 2,8 иноша чи? 2000 муомила ҳаст. Ҳамин калонҳоро чанди ка? Ҳамаша яка дуним. Не харидор нестем барои сёмка. Сёмкаша накарда. Не фақат молота гирифтаистам. Канал чи ага? Канали Маъмур Азия. Ино савдо шуда будан, харида буданд. Барои фурӯш харидага 2000 калон майда аралаш. Баро савдо шудага 600, иам 600, а? А и калонтар 700, и 600. Инош чи? 800, но 700. Нарам мода. Аралашана? Я бинем шуна. Нар мода аралашай бародар. Инош дига аку не 6 та ай худод. Навш намедонира? 1200 харидана? 1200 ира харидага. Иш мода будай бо. 1200 харидага. Нархои савдошудаги аниқ. 600 1000 сомон. Хоб, ай 600 сар мешавад то 1000 сума. Баро савдо шудаги ай. Ҳамаш наран ё аралаш? Нар мода алдараш бародаро. Ай 600 сомон то 1000 сомона савдо шудаги ам. 1000 сумаш ҳам яй ба фирма ё ба хоб рафтаги ша? Не 1000 сумаша. Не, хеле нарху набуд. Ина бо баро бародаро 1250 сомонӣ харидааст мода. Баъзе бак шурча мода. Ино 950 муомила дора. Майда майда ширхур. 368 кило. Ака чанди савдо шуд? 22500 бетароза? 22500 сомонӣ бетароза. 368 буда? 368 кило. Қай сементал. Бетарозу савдо шудага. Қай сементал. 22500 368 кило. Винояте дига буқат тари тарозу бомад 289 кило. Чанд савдо шуда ка? Савдо шудаги набуда бародаро. Ира просто барои санҷидан тарозу монда. Тасфона 344 кило бромад. Ҳозир агар савдо шудаги боша аниқада гам мезанам. 344 кило. 13600 буқара харидага, буқа барои бастан, буқаи средни. Ҳозир тарозу мона килоша мебинӣ. На 13600. Бе тарозу савдо шудага 300 кило бояд броя мега. Ку мебинем чанд кило меброя. 291 кило бромад. 13600 сомонӣ. 91 291 кило.
16000 сомонӣ савдо шуд. 391 кило. Кило. Ҳа? 350. 391 набуд? 350 кило. 409 кило. И чанд савдо шуд? 20000 сомонӣ. Бетарозу? 409 кило 20000 савдо шуд мега. Рост бошад. 20000 сомонӣ 409 кило. 455 кило буқаи ангус. 420. 413. Ями ҳардаш ё яташ 20 яташ 13 да. Камтар чиде мега. Чунам аниқ дахотир надошта ё иш ё вайш. Амино якташ 420 кило, якташ 413 кило. Кило баркаш савдо шудагия 52 сомону 50 дирами. Буқои ангус. Ангусои тоза. Марамат. Ино фоиза бисёр метаҳад иншоалло. Об нархи буқо барои бастан. Қачои карпати вазеб сета якҷоя. 32000 сомонӣ ҳар сеша якҷоя кардеста ҳозир. Додагӣ нест ҳозир ашта. На ишам базеба, но лавангишам. Ишам бад нест. Инаи сета? Унаҳу, инаи. И ҳар сеша, вай. У лаванги манаи димшай, манаи семш иш буда. Ма сетара якҷоя гуфтам, но соза. 32000 сомонӣ надодеста. Ҳар сеша як ҷоя. Тамошобинони азизи канали мо. Нархҳои аниқ. Ана. Савдо шудагай буқаи карпат барои фурӯш айқимсангир 12100 гирифтагай. Иҷа чанд кад гуфтӣ? 12200. 100 сум болоя? Маладес. Ина савдо. 100 сум болои када айқимсангир қурған оварда. 6 рӯз бо дар хона истодагиай. Савдо шудагиай бо буқо барои бастан. Буқаи базеб 14700. Не карпат савдо шудагиай. Тамошобинони азиз. Иш 11700 а? Иш 11700 сия. Аниқи оҳанӣ. Бародарон, наворро дар ҳаминҷа ҷамъбаст мекунем. Ҳамаи намуди молоро ба қадри имкон навор кардем. Савдо шудагӣ, вақти савдо, молои майда, ҳамаи намуди молоро навор кардем. Касе то ҳаминҷаша тамошо кард, дар комментария рақами 22 бинависен. рӯзи якшанбе насиб боша молбозори ноҳияи дӯстию молбозори хумсангир мебурояд.